Yani taarifa habari ya usiku na rumwe taarifa habari ya makatiano ngasibadzima ni waziri wa yankiba mkalimani wa serikali humedi msaidie ni mahadisi ngajo wa shiar mwa mivamenji ngonu ndo ziro urema ule mengu makatiano na ndo wade ujao hele bungula mbwao coronavirus. Bwana waziri marahaba menji wajibu mparo hatu leo ino ili huja unishie marania zinji kawu ngazi wa hisio haruma ujiro marahaba menji wa shpiladika Karne leo ni taarifa habari le shirika la mwenje la mbao Sonelec kutu hisi ya ukaya wanduarumia wa mwenje wa ile shirika linu ngwa nshio udiro omrengo nadi wa mwenje na holiho ndi madhama na wapasiwa unumva unu zinu zisababishia hazi zifanyishi hao haruma bande za mikabala ikao haruma muda utojo kamlevanu ngazijo kaza kifu. Hamidasha Tamadi na Salim Zarkashi wafanya utasi habari. Yezetambu za mwenje zire mao o wakazi zijao heze hazi za tulanzia nino Sonelec zinsihuza musuzinu ngaziwatia uharara na masuala menji ngwa juzi sao holiho ezinsihuzi jao ngarila hikio o mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ulawana ne mudiru jimla wa hele daholinu zinu hazi zijo urenga mezimili ama ya jitihadi ingejo fanyiwa ili o wakazi wa nshiweuni. Wanu makatiano ngavifanyilao ngofanya hazi kao hazi ya ubadili rezo ya Sonelec ikaw hizo hazifanya oga ngazi janzwani na mwali ya makatiano amade namna gafanya communique wa behameze ame media ukaya nganzivwa juu hata hambu ziazi hizo ngazifanywa ngazibadilo ze kablo neze poto donc ziazi hizo ngaitungezao Sonelec wazie centrale ya voiture wa Mileba Vuilo ganzi 7h30 hata 3h30 wakati hiyo wanafanya maneuver wandogejizo mwenje wakati wa hitsumu wakati wa heze hazi za hao ngaujo ufubisa usuluka lega zinji shao ya sahanda nusa usavili hata sashida nusa usashenda ngaujo waona vibunguze mbavi kia mwasa sita au safukage ili waishwe mbavu yao washida ondre mwenje na Kabula. Umvahusiana one magendo ya jirisizi wao no wanrohazi wa hele dahola Sonelec idhamana mwinyi ulitende ya Abdu Said Mdauhoma haonesa yauka anzima za nyumeni zitwanziani mfano dumtiyo zinuzambao kamera de surveillance ya parisu azifanze longo hizo omrohazi mahona omrohazi kao wandomnika wa minifu ukangufanya donc no shida kontrole wandu pia wanrohaza ho pia shahundo kaya yemro ya fanishe tendo ya shini kangu fanya reference ya yemro ya mbrazi wa watu ya hibema pesa omro ya kufanya hizo kesi donc kale o kesi waho kajafanya uaminifu amadina mnagamnika uaminifu ya kuyo kanyango wenga mapesa toposhoni endeza niveau ya sécuriser les daho no jizo sijiri do kayari wite kamera ya de surveillance ili jadidishe security ya wando hazi na wajahundu ili dahuli hifadhi. Narijue yauka omrengwa hawinji ya homwenje ngejao na hasara haruma ya nkiba ya hensi. Mfano domrejezo dingoni waheze hazi haruma eze idara za daula ne za kinafsia. Nane mashirika watona zinchida za ujikimu na pano solaire hau group elektrogene. Holiho ndizo raenshe makatiano bwana waziri husu ndo mrengwa nadi wa homwenje na hapo yakaya wende waziri wa homva unu wa homwenje azima hindini ndo mwazi Tanziani ili uhubiri maranya wa rohe haruma umuhima unu na hapo yakanga kurubiao mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani marahaba menji oralikabano ezabili ngelazimonde samande sidingo hamba doshukuria banu lahule ndo homwenje huo nabaha alhamdulillah na sikunga sinuo mahala pia na sikunga sino labda ngabo baadhi wakati wandukwati hizo zesazelezo abantu baadhi wakati wandukwati no heze hazika wanga zifanyishi hao sha rilahule abanga si mahala ikao ngaro juari jireme shefu baharumale shirika rekanzwani na mwalina gazija ukanga sina grupu za utosha za usindazi to mwenje waeneza hena mdikao ngeconnecte haruma omwenje uno anikapati problemo pande huo ababaza baki ze group hizo hizo hama hizo zifa hama zifa zindo ajinge lazima zangaliwa
hau wakati wa lazima zangaliwa abo mkinisha kabandwi zizia kasufanyazi wanunga tsawe namna ukazijue zifanyazi haraka yo monsi yabili hamaderi zambo ikangabo hazi zifanyishi hao na yo kazi lawa amadezi hazi hizo zifanyishi hao ununga zija hususan wakati wa mwenje ngo vurao ilizi hazi hizo zifanyishi ukangizo muhimu hazi hizo zifanyishihe au kaka jafanyisha tena yabo ila dhamiri ya ukangana nzuri kena mwenje saa 24 au 40 na waswila ukabo nganzo ndo kanga una ze group ani ngona production onaba ukaba hange jotosha nange tosha jo lazima itoshe arma eziswazo tipia ndo alo connectaba akunge lazima tena umenje uo wendo mahala pia na yonderezo hununga zija hususan ya lazima ngabo irangezi wao ngabende bana umenje utiosha heli lio leo ngadujwa rinadi ya ukayanga sina mwenje wa utosha wabakindo ukaya ushinde uparihanihe 24/24 ukayonde hele rais wa daula yanzao zinongozozi waswili na hati ya nziani barnamaji ikaongejori waswilisha. Maraba menji bwana waziri ngamileo ni taarifa habari haunjia harmo mkade wa huwadi urema ulimwengu za nyakati zinu nande coronavirus hamade namna razienshi raisi wa jamhuri za liasumani harmo hotuba itekeleze mfumda ruinu haurenga zekara rizonti za ujihifadhi numwade raisi azali asumani asintindia hakuyo harmo mva wa yankiba zinu habo yakaya komorio wagiza hawinji wonze hainishirumishi hao hunundani na rishilie ye mhuwa hejabula wade unu wade uziro hakaya unjia harme akiba ya dunia kamili na akiba ya dunia kamili ikoza ho wade unu hususan ne mahala henda rijwa kale winu yentia shini yamba dentia bili hamu tajiri wa dunia shanga rijwa kaya ngiyo harumaze ntiza ya dunia pia ngwao yabo ibongi yabo wade uo upande wa akiba gojo uritabisha hedema naboko lazima tuzifatiha rifanye rihundo unono sha rele wakabo pande wa akiba ngabajoka ukatabu hakanga Johnson tipia ka hausikitifu ntia hatu ngari anshiu ho winji hazindu zilao bonzizi jebana Kartula wa harmale suala la wadi wa coronavirus aonesa ya ukaye muhafidho elisi walangazija mhodini siti farwata gumakinisho maraia wabakia wishilia imatabibu na ustehi zianzma zonti za rengo au jipukanisha no wadi wa pewunu na rumshili. Ngari jozo endelea na wanesa usoni maraia wahezisiwa ya ukaya handani wakimakini. Lakini arudiwa ishilie zenongo ikaode maduktera wandwa johamba wandwa lazimishe wajihafadhi usoni mwaye wade onu wanu ndongo boko ngeyenea ngetambali yao abo hoshinda wandu wajihafadhi do wandu shilia eze maduktera wajohamba neza lazimu ze anzima za kado za rengo wandu aziste haina mzima ya ziste Honva unu ye maulama unu wa huamila wa heensi waona neofumne yinu hunmuruni ili hawadzima wa unesi ya ukaya ngwa muhono zi azma zonti za rengwa ne madhamana wa heensi ili utaha wandu wajihifadhi no wade wa coronavirus wataha wajau wandu wastehi ze nyasia za hematwabibu ili waevea na badziro hamadalinu na ulawana nao ngiyo muhimu hoka haina mundu ya kemtundi hautaha wandu wonti wahifadhiwe holiho yamba kairi ukadimia raha na uzihira. Haudunga ze hatua za rengwa ni mhuwa daula za liasumani ili uhifadhi wa unono wa Komor waziri wa habari za ndani shaishi satu wa mfumne yinu inji yao harmon kadi wa ustehi izo raisi wa jamhuri ya zi amrisha neze hatua ndazinu izili hani haranzi ndifumne yinu emi kusamanyiho ya wandu wenji harumwa shughuli zendola ujilia za nyafati harumwezi ndozi huu nane mikabala ya urenga magari tartibu mahsusu zihantiwa ili uhifadhi wa unono wa wakazi. Emisafara hezenzia za barini upande wa ubahiza wanadamu hauzungulia emasiwa zizili hani hawa jao. Zembawa za polisi, gendarmeri, mamer ne mazefu wa mji wadhaminishiwa wabirlie ilize hatua zinu zistehilo harmwe jimla emasiwa ya Komor.
Warumishi wa idara ya uhifadhi wa kazi harma wakati wa kafa kozepo wakusudiwa misomo ya waruhusu washinde wakingi maraia ekabwe ndo parhani haya ukaya ngabo mrulo na wade wa coronavirus ino azma tiranziani ni madhamana waeleda ulinu ili utaha wakihashiri na haina uziro ujodo parhani hapa ntiju alia Uayub Abdalla na Ibrahim Kababo wakadhir omsomo ununga wendeleao ili ekao wade wa coronavirus ndo wasuli banutiju Yekozep e Croissant Rouge washinde wahubiri o wakazi za handanide uforme wandu ilio manede walio en première ligne arma zilongozini waformewa yode imana ilio mane leo ngasibani mapompier wa parise formation mana mapompier de walio en première ligne ne kangu bondo akoza odo wajola wambi watashiwa odo jona warengi wandu donc ika ngio urgent mapompier wa tende wa formewa timizi mapompier vani ngerjo forme tena mana riono muhimu uforme wandu akaona za ambulance wakao mu hospital ngerjo para njero forme wajao ngerjo forme wandu wa Croissant Rouge ili manengo ajo fanya hazi na mapompier wakati wandu watawa wadi au wandu wa survey wadi zino azma za ukadimia wadi wa corona holiwede mujiri jimla wa Hekozep jana raisi wa daula bojioni harongoza umma zenungu hamanda zila ikadozifanya hana usiku dozifanya na gabo muhimu effectivement umuhimu huu de ajali yunu ndo wade unu kawonga tembeleao harma dunia leo karifanya formation ya ho wandu wa hatu parce que wao ndo joka uka en première ligne na wajiri ndongo hamanda zinu wao ndo joka urumwa wande watsahe ulamndukao wanunga wafikirio kange na wade hawi confirm hakange na wade hau Mwenyezi Mungu dofanya za hai mru ya hafa parce que hakano wade wao donc wandu hatu lazimani wajue ze technique namna wajoka uji protege omsomo ununga ujoendelea ihonzuani na namwali ilo wandu washirishihe namna ujibalia ekao wade unu de kurubi ya vanuntiju Rikawenshe sauti ya Badria Sedomar onva unu oye oko farma itanzia ngio na mezi banu hazi za ufanya izana za mruho semihono haujihifadhi neze mikrobo zijao nezembwa deza ani deze gel mehaluha ya kimanga no harmwe maluka mahu yani deze supermarché ngabo bziro mru parisa ze gel mezino habo yakaya emarai yangwazi hulao hawinji Badria Sedomar amara ya saya ngorni komele zaidi na renshima picha ya Ahmed Mbaraka Ye coronavirus irengemvu kabisa harima ulimengu. Inude maana ye oko farma ya jihansi haufanya malalao ya uhosa mihono ili wakazi wa Komori wajihifadhi ili ukadimia o wade wa corona. Na malalao ya nunga parihanao harima farmasi ya hunu ambassadeur. Ibahatisha gernaise matière première handisa ou produise. Mais en fait des comptes on a créé dans le monde entier. On est en train de chercher ici hizi solution ya palliative ya sopara hizi matière première yengeze anongere a négociation Dar es Salaam arshinder para hizi alcohol rejojeri yengeze production ke costo moja mshuhudia wanadwa babo wandu wajao huno hizi service ngwafanyao commande na ndeni donc gerese eura hi satisfaire service nyingi kamba hizo tindogora ka prevu be izi hoteli izi services za santé izi services différents gerwa satisfaire wa harma i solution hydroalcoolique ndogwa rengao Waliho wade unu na mvu kabisa wakazi wa Komori warengeze azma za hao ili wa ukadimi na ritana bahia uka harma ze supermarché ezana za hosi za mihono kazi tuparihana habu yakawakazi ngwazi hulao hawinji holiho mrumishi wa supermarché ya Komokashi wakazi wakaujitekeleza hawinji inu demana ikao abari za mbao kabatunri hata na ngwaombao harimwanti unchashibanu wawagizeza saya ile wakazi wasahilishi Emadhamana wa hunono kwa turanti hutubili ya wakazi wadoho samuhono haini wakati ama ngaihunri hao ya ukabandhu za robine kazitina maji eba wakatika ujaja wa ukaimaji ya kaidaima
Bwana Waziri Rizia Shibala karti watina ujua ya ukaya maji yombinga ku haruma uhayati hausikitifu zenti uza mwiso zino ngabo mikabala itu hondana na doza la maji usoni muhima mziru hamanda unu wanadamu haini mndu ngwanzo ya rumie maji o wakati unu ele shawiri mlitekelezao ni serikali hindini haruma suala hamanda li marhaba hena mahala kama majinga endao mahala kaonga puza wakabanu sha waja utse na Mwenyezi Mungu asaidie wakati unu walo wade unu na sarmasi hazi na alhamdulillah wakomoru wengi wafanya jitahidi ekangwa wa hao wawahe wakanyamna isima abonge maji kweli ngabo bandu za Bonnefontaine ikao kabati shayo ketu fasiri ukaya wakomoru ngwa sawa maji ukange kwa sawa maji namna mwambao hapo ndokari zijua abonge za jitahidi ngazendele yao ili maji ya eneye ngadrokanga bo project zingize sazafanyishiha zafanyokanga bo miji mingi hapa walone maji hayo ngaboneze project za sazilonziani ngadroka mahajana wafanyisha rais wa daula rais Bunjilio mjini Vuani ikao watekelezi wa ukaensi hatu isaidi wa 42 milioni za dollars almwe fond vert ilize saidie masuala maji ya unungazija pia na mahala walazimu wa hemaji wasamu wa julao abole abaki lutianziane barnamaji jimla ya ueneza maji harmwensi hamwe mahija oyo ikale ungar janzi hawa harmwe emergence ya ungar aminio kabanu ne mahakumeja oyinu miji minji sindoka ngaduka na maji shamba lahoni maji ngajodo njia okayo de lehutaji yoku sindoka mreda na mwa Bonnefontaine shamdendo bahanwe maji aliyo sha haba haino zambao kweli ngabo Bonnefontaine na maji showa kumori kwa tsuko za maji ya hose mihono ya hawa ukezondeze muhimu wa parisa wa maji ya hose mihono ya hawa sibahi shabala maji ngabo namna mbili ngabo ya hunwa shabale maji yawe bari ninga karibu bala kajazilo kamdatso wase mihono yahe harma au gwade hamada unu na siswenda rieleabo ngabo tena ngadodo rumie hususan habu kaumru ngurambu kwa kumoro ngona hamune za nungo za jirizinu yabo haina bahanwajo hunde majili wagalie unono hao wajo uzifanya na wazifanyao alhamdulillah. Ganeleo ni taarifa habari honzuani wangu hao maore wasuli harumale siwalino kwa tiwashashi haini usiku husha ngwa wasilio hao nji baisheze hadhari zirengwa harumale siwa amma taromu libaki usoni mwe maranya wahele siwa holiweza na za uruhusu mdu ya jihifadhu ingizo hao shashi nardunge mele zaid wadzima na arwa idaswalihi. Asubuhi harumwa mwana lashteunu videtizini zisila ohenda harimwa izisiwa shamuali na ngazija zina ohenda kinyume iswata iziao kabisa misafara ya videti harumwa wakati wa uwadeuni harumwa lashti ya msamlu mori wantu kaya watia shughuli na vavu kakula suku vusingi ya markabu ila wa maure ivingao ushashi wasafiri mia maure ikao wadeunu wa vavu. Donc une fois qu'ambassadeur vani pour être obligé rapidement à agir aux autorités sanitaires vont se présenter sur place nous ajafanya zao za kiswihas kamba odwazi jua mana wasi unia tu de utunda donc weja vanu wa voler champ libre wafanya haziao wa hali namna kamba de waijuao har mwezi farmasi kavasida lao la wose mihono wala yahubalilie zimpua na zini zuntu muhimu za huwana na mtumpio ya uwade unu. Badala ya hukamba zuntu kazivo wanyufanya kama prévention. Enfin prévention, revoir les brochures pour expliquer les gens alors tu comporter entre taklamta ingia vana ne kazdisa maswala on lui donne aussi même les brochures pour que mané waji préparer quoi et là en cas Nzianvani ripara bahazazi nzima mudzanguo au dzao ojaveli mana yini leo de ikiri winunu javelini si paravani si hudza haukamba wantu warfanya rafu bora uzira kabla ya ukama mtu apara na tambu ini kisudza vani watu wajue wapare wafanya rafu watia maji mihono waiwose mihono har mwishanza shandege shawani hunu mori ntongo zirengwa mheno mili rangu mlongoju ojaveli de ilaikiu kakila mtu avirao sio zama jizo ojaveli de zahensiwa na mjene ishuka hula tsoko onsi ahilawa aja ishuka vani wasimu kontrole atilwal dalao
avimwa na temperature yohonye samba ana mwade awa fevra utsoko yonsi avolo na fiche remplisse i fichier de tsonye soneka va problème urtushna rimparise vont makazinalio wando mratrap rija na wakati mana vuja anvio kamwe ya lawa mauri kila mtu ajibalilia impua na hulishabanza baina yahe na msafiri uose mihono na urengwa lijoro ya wajibu jula ka kila msafiri vwa msafiri mzima asira eleshia zahe fikra wenyewe warenge ziada ani zitongo pia de mungu darendao be au moins wasesilino na datu effort donc les mesures za tuchina tufanye dezini et que zidizaid Honvanumo harma ulemengu emipaka yonti wa Afrika Kusini balo mzungulio iho Faransa uzihilihaniha zelekoli ho Senegal zibala zino zonti azma za rengo ni madhamana wa hezenti zino ili wana no wadi wa coronavirus na dungemele zaidi wadzima na Mohamed Mwenyali. Zino azma ikao zirengwa ni madhamana wa he serikali ya Faransa na ngazinji yao nziani ranzinde mfumne inu na mengoni mwizo dozi ya kabisa umzungulio wa wanadamu ikao kautina mdadi sibahi ye mipaka ya umoja wa Ulaya wazima nele banza lambwao espace chengene ki Faransa hunu wajau hubalwa haruma panza lanti hukume nansanu ushashi. Na kabla banu Rais Emmanuel Macron hajuza uka ya serikali ya Faransa ngeju tekeleza msaada usulme mashirika ikao ya himiliwa ni hatwari ya huenda faiti. Na ya serikali ya Faransa ihansi miliari majana mararuza euro ili ujolibia mashirika yanu ze dene walonizo haruma imalaho ya bank. Emmanuel Macron wajau hakikisha ukaya wandu wagabili nkodo na adui kao komndu mmono adui kao ngionziro homsiha. Na adui woi ngujulo haile zina la coronavirus. Rais Macron havenua usikitifu wahe wajau hawa ikao baandu ya maranya kwa atu stehi zekarari zirangeshe hao haupande wujihifadhi no wade. Vandu bahanu yadhomana jimla wahunono wahe serikali ya Faransa yaone sabukaya haini nsi hondaru eshe sabu shahu wandu wazingaro iho Faransa ngashenjezi hao. Hormale bara la Afrika yensi ya Liberia iparihana na mndu mzima ya zingarwa no wade. Zinustongeza Rais George Weah hakikisha ukaya ziangazma za wana no wade ngazinji yao nziani na mengoni mwizo dobzia owandu ikao ngwala yao harumansi za bonze owade wa zingara kiasi ya wandu majana maidi oharuma zinsi hizo. Oharumai Afrika ya Kusini takriban wandu mengo mirandaru waparaniha no wade na azma makhsusu zihisa zirengesheha. Vandu bahanu Rais Cyril Ramaphosa wa hensi Afrika ya Kusini yarenga karari ya hakikisha ukaya lenu kafa la taifa. Haonesa wajau ukaya ranzi de tarehe 18 ya Mars Koran ya ujolaya harmazi nsi za umoja wa Ulaya hauye jamhuri ya kinansi ya shinu haunsi nrojina ikao izingarwa no wale kabisa ujoruhusi wa yanjiyo harumwe arlu ya Afrika ya Kusini. Zino zitia ushangavu kabisa iho Afrika ya Kusini namna ikao baandu ya madhamana waonesa ushangavu hao usoni mwa owandu wa nchida nchashi yaani deze maskini. Maskini ikao owinjini hao ngwa nshio harumwe miji ya juu mahalani ikao eze lapitali zo parehaniha haushashi. Iho Senegal si kao ihe ya harumwe Afrika ya jwaluhutwa inudo nsi ya zingaro 50 bainge raha kumdu ya hafa. Lakin hozia umtsanga yuha inji waho wade ya madhamana wa hensi ya Senegal wazi ya misafara baina he Senegal ne zensi za zingaro haku no wade. Na ranzili yaho wa Kabilu ye Algeria wajau ngejuzi ye misafara baina hayo nezensi za kiulaya nana nsisi tazahele bara la Afrika mengoni mwizo le Cote d'Ivoire, Senegal, Mali, Niger, Mauritanie nane Burkina Faso. Kadunga wa mahadisi wadzima na waziri Humedi Msaidie mkalimani wa serikali waziri wa yankiba wajao. Bwana waziri mfumdoro ya jana Rais Azali Asumani sawa na maraisi wananya hautubilia letwaifa na harenge karari zinji za uhifadhi wa Komori no wadi wa coronavirus. Rijo hanza bwana waziri rijue ekaze bandari neziwanza za ndege zonti za henti ekaze za nazonti haini za udungi ya vantiju zo hadaraja ya ladhimu. Wamu mfereshoni langu wakaya haruma ze reportage mwazifanya vanu ono mwende haruma bandari ya Mtsamdu mkahangalia namna zanongozi jirio no mwono namna zirengwao iho
abo mjoka rangu msamdu hena hanukao wanungwa rohao henda harumwa hanu kwa saa yani reka poro reka aeroport ze mesure pia zirengwa ze azma pia zirengwa ili zihifadhi wa Komoro ili wandu wa ejitahidi ndoka edhamiri ndoka itsinjie hunu harumwa emasiwa yaliyo harumwa uongozi wa daula ya Komoro ya masiwa mani ngajoka maore wademjia shahunu habaki hunu wanungwa wanao kabisa kabisa utsinjie na maore tena na shelezena nondoka ze kandaru zivumbulwa zinusifunga sana na wanduka wala haulaya hujaiho sha wade kujaparihaniha ihondani hiyo sha wandu wala Faransa hujaiho wandu akavakas wadingokai wakavakas waparihani hiyo abonge harumaze por neze aeroport ze bandari pia neze terra za avion ze mesure zilandi hizo zirengwa wanungwa tundao nondo ili wandua wane wadeunu utsinjie hokayo de muhimu ukautsinjie abonge zileo zihazima za rengwa zinuzirengwa ili zihifadhi wade utsinjie yabo karna ujwa renge azma zilo sawa nileo mahalama Faransa ikao wanungwa wenje wasihwa hau Itali hau Shini na sha kareshelezi zao kaya wakati zenongo zinuzali sa Shini era iswahe daula NC wakubaliana ukaya wananyaswa walo hiyo na wakenzi alhamdulillah yo jerhonde leo engabo ya dhuriha kinyume ngao yabo nsi pia wakanzi hiyo waishilia ngabo wahaya usiumbabi cha wandu wajawaelewana baha wakanzi kabati mdo ya dhuri abonge leo ngaro naweza jiri Faransa ondongba tirohe eza hambwa hula ndoka ondongba tirohe eza hambwa hula ndoka baha misafara ya hwenda hule misafara ya ulayange bakio she misafara hwenda hule kaiti aho ngarjwa ka haina zjorengwa hiyo izonga sifunga nao na si hunu abo izonga zirisaidia hunu ekaba atu resistehi haina mahalari liyo resistehi izo kaonga zirengwa harumaze ntibali na bali abo lewe mkomor gelazimuo haina zjorengwa mahalali yo yaziste yatambeka unupuze awatsabeka ya ngutao ba hunu zenongizo nziro yende hunda jistio hakama deli za hambwa unungo tambali yao unundu katsuona we adu ikamdu katsumona shango tambali yao yakonge ekamrunge hula nge mahal zenongo zinuzijiri ebora ukando akenso wajangalie iho hata kamgwa benze wajondi hale dalao kamgwa benze ekaba jahali nyindwaje ukazenongo zinu zitendele heli zilio leo na hizo wandu wa science wengi kabisa ngo hazini madoktori ngo hazini maprofesseur ili wandu hunde dada haraka harmo wadeunu shopande wahensi ya hatu eza lazimu zifanyishie manera iswahe daula yarengaze mikro yakarongoza le toifa laha akaulirongoza wekao ze mesure mbali na mbali za lazimu zirengwa hauhifadhi le taifa laha zirengwa ye hifadhi mipaka yensi ngelazimu jididishiwa heze daraja zonti ye serikali upande unu ijitanisha namnaje kutuleo kahwendo aeroport ngojoona ukaya wandu wajipanga nono kabanu wadi ngonjia hobera mipaka kwa mfano haruma eziko hama urobenishi dini malanika ngawelewa zevedeti mahala hiyo pia ngabwe hifadhi ya lazimu ikae ngiyo hiyo wandu hiyo yonga doka urobeni na shindira nguhali ale kabaja doka mapolisi abango hiyo ngwatundao na majandarmu waone wandu wajao no rohao yabo bila shaka rangu ngabo majandarmu na mapolisi yabo ngabo wajao ne maaja wa heo unono walio yabo iliwa watunde baishwa kanga rudire reje tsena harumwa le tofa la hatulin owade unuko janjia badi maore ikawa wandu obalia Faransa huja abunge abaha yo ya lazimu ritunde hamande helera iswahe daula ya zamano nondo wanungabo mahala walona mndu mzima ndwaili ngabo mahale kao waisawa timu shihwingwe ndao wandu waloshihwingwe ngenda o mahala iho rishiliana ya ukaya eka mruhalao mahala iho wandu watimushihwi hajabanu mujobaki hoshashi zensu 14 wandu watunde ekaze nungozinu nkange hahifadhiha ekakaja hifadhiha wandu wadungeza dunga hapo yabonge hiyo waja unarelewana nondo ukaya sineze ntipia sineze ntipia shaze ntikao zisazive ni handondo ndoka ngizo pei a risk yani wasawa hundu shihu mwedao yawe mruye hija tijo shangaya tijo tabiha tijo rama hiyo bure jokabo ngujoenda
yakentsimba bahano atazentu kumena ne ili wandu watunde ukaya na ngaromba Mungu kahena ujuhuja hajunra hale namna hiyo kikahundi ha nele bungulinu litabisha wa ulimengu kamili leo eketo kazi ja daraja ya uzi ya watinjie avyo au milioni masiwani enti ni moshangirizi wa serikali giona ze nafasi za uruhusu wa Komoro hunde shahulana malalao banu hamade hili raisi Azerbaijana wadeunu reme ulimengu kamili na harma baadhi zanti izozifanyishia hao ndi doka ngwazia wandu atirohe abakauze wandu atirohe abongozi wandu atifanya hasi ikawa kwa tufanya hazi abonga bondongozi njikao heli wandu wakauzi parisa kena ukasao leo ikawa mfano mahala mkahunda tani jana za nsuhole kawa kwa tsurohora mfano akumbesenga joka mengo mitano chezo nazo ni hakikishe hunu hatu abahainu ulawana neze tabu hifirasifanya ne mahadisi rifanyao ndasi ne mabahazazi pia nanu wandu ikawa husuana neze nungo ikawa uzivumbua vanu ngasina ze stop za uriruhusu rishinde rendele usoni hahweshelezi za ukaya zentika au wadaya kabisa zentiza hao yo wadaya hamuda wantukumena nsanu au ntumengo mirara shaka batienda zaidi yao na bwarma zentukumena nsanu au zentumengo miraru hizo ngabo zejitahidi mbali na mbali otaha ledalao yabonge ekandizo hao mjuma haleo ensira ha kaitina hararasha yanazmuri rijua manele raisi hamaduka ngari tegemeao haku upande wa shahula na zifazi ndwaji mbali na mbali na bonze ani kiasi ya mengo 8 na 5 na mengo shenda haruma jana ngari tegemeao bonze yabo haruma zinu ngelazimo tsenaske msomo hususan upande wa shahula sonsi pia rifanye jitahidi hoka tukaya abo kabatize projet za usababisha hoka reduce le dimalaha tumfano ili tushama shaula ngasinizo shawajao sinomjuma hizo ba yoka abahanga rona uka garjoshinda rigabilie muda unu shawajao alhamdulillah ngabonsi jirani ikao matanzani waliona nafasi zinjo pande huo wa shahula ikaongwa ukaribu eka izorto wambiaze ndo jiri yo wajao wa wandukao wajojo warisaidie tiba kwa wajojo warisaidie shawe sawari warambia ngasina nansi hubanu ukabao ngwajipangao pande huo shana sibatu ngajohendelea harmaze wizara mbali na banza sana na swala limu rendelee usoni hautunda rijihakikishe ukaya karna hundwa na ajali hamanda hiyo ya ukarikose shahulao pande wa hema malalao bizorahamba hiyo production zensinku ikawa ufanye malalao kasuru miahuni hoshini yenu ambao generiki hoshini ho endi se production lazima uhara unjia harmaze roho unjia harmaze itwa abuze production zibunguza sha pour le moment izo zambao kakabati hunu hususan da zinujeli za vosa emihono zipanda halafu ngao mahala kabati sha ala kulli hal garjo ndondo sunsipia ya ukaye sabuni yo tosha uono ngao mananyasi tola msamdu ofungwa ya marsha ya msamdu ende habu mna luzi wahe wadohuza odejaveli iliwa ndoa hose waji wakena urahafu iliwa watawe wadeunu ya wonge ngarifikiroka ngawa harumazini usena ngabajuza na ndongo za saya na ngabaju bakitabia ya uka ngelazimo riwaneneze neze badembali na bali na ho wananeze badembali na bali muhimu harumo muhimu kabisa ndo urahafu. Bwana Waziri, kabla ukaza kifema hadisi waswahindini wajonike maraia wananti wa Komoro jomo muhimu mziro unu ikawa ngore maule mengu hadani lazima rijifereshe mana rais wa daula jana harongoa rijuha bantasibo risomo ze rezo bien sûr ngabamba kama lazima ribai sha manu ngaruzo kasizisiwa zititi ritegemea bonze haku bon sikarna avion sikarna meli ekawa wenyiza avion wazia gadushide rwafanya nuko hili nisisi ekawa wenyiza meli wazia gadushide rwafanya nuko hili lazima urangalie hunu ndani hizo namna dushida riyeshi batsina ono shaho kasisi ribezera mbuka mtije au batije meli yo mahala hainansi
ngwarengao zedhamana za hao e daraja ho wadeunulio harmwensi hao ngabo wazia Kenya wazia zavyo zao zitende Ulaya chelikawa yabozi labda zizilwa harmwensi za Ulaya bushini wazia ukawandu watende hiyo maore na hunu wazia kazavyo kasuja iyo ngatuka shida fanya ndugu hii ya hiyo zemezuri hamandizo yo sisi timpaka sisi renge gadwa ukanga mahala ikahohenda mnazenongozi liyo wenyize nti hizo ngojorenga zemezuri hizo ndizajiri donc ya upande huo kabatila wama ya lazima keikae sharele wananondoka sirenge ani rais wa daula harengeze mezuri zafungatsana ne hali ya ho wade harmensi yatu duka kauti kachajojo urenga mezuri ambio kaya wandu atire mundani hamabo atarjoro habonze abo wade wongo tambali yao ala yote heli halafu haelezano nono uka hena namna johuja ngasitiarir kingie haelezano kaya hena namna johuja ngasitiarir kingie abo leo zemezuri za rengwa zilolana zifungatsana ne halo wade ulio heli riuhisio harmaensi kama utunga baza badiliha ngabajorengo na mezuri za saya ili rihifadhi letefa hatu Marahaba menji bwana waziri habeshelea armwe taarifa habari hema katiano rikabadzima ni waziri wa hankiba mkalimani wa serikali kumedimsaidia ni mahadisi yakayawashia jumo muhima mziro uremao ulemengo makatiano na ndo wade ujao hele bungula mbwao coronavirus na ewa hususan tsikandane shele zize kabanu wanu watsikovumbwa ze mask wale mana zikaza hula walangwa nizo bien sûr wando lazima wake nizo zaidi ze mask zino ndo tsombo kaka na wanuka ongwa tundao wanji yao wanu wahono ndo lazima wake nizo zaidi shezo ze mask aba kabati hata ulazima ukaya zirengwe zilio zitambaziwa watu ukabunga tiao paniki kauketsina tamana marhaba tena marhaba menji bwana waziri na habanu angalizi ndio kaza kifu kabisa taarifa habari hatu ya makatiane zarbakia ndo mbushiriani mkamilishe barnamaji jema za khairi badzima ne URTC marhaba menji